जुडिशल कमीशन ने जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी शामिल हैं, तो इन तमाम सब से जो है वो नामजदगियाँ मांग ली हैं लाहौर हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट करने के हवाले से। और ये कहा गया है कि तमाम जुडिशल कमीशन मेंबरान जो हैं वो 10 जुलाई तक अपनी अपनी नामजदगियाँ जो हैं वो जुडिशल कमीशन को भिजवा दें। हम पहले देखते थे कि सिविल जज के लिए जो है वो इंटरव्यू हुआ करते थे, एडिशनल सेशन जज के लिए इंटरव्यू हुआ करते थे, लेकिन अब पहली बार लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी इंटरव्यू हुआ करेंगे। ये जो नामजदगियाँ भिजवाई जाएंगी जुडिशल कमीशन मेंबरान की जानिब से, ये नामजदगियाँ आगे जाएंगी और एक 7 रुकनी कमेटी इन नामजदगियों में जो वकला शामिल होंगे उन तमाम को बुलाएगी और उनका इंटरव्यू करेगी। वकील का जिस सीनियर वकील का नाम बतौर लाहौर हाई कोर्ट के जज के जाएगा, अब उसको एक बड़े कठिन और दुश्वार रास्तों से गुजरना पड़ेगा और बड़ी मंजिलें तय करनी पड़ेंगी। लाहौर हाई कोर्ट में आखिरी बार जो जजेस तैनात हुए थे वो फरवरी 2025 में हुए थे। जिस हाई कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा यानी जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद है 2.25 लाख। इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का जो सबसे अहम मिशन है इस पेंडेंसी को कम करना है। इसलिए में अब फैसला ये किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में मज़ीद नए 10 जजेस जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे और इस सिलसिले में जो इब्तदाई काम है वो शुरू हो चुका है। आज के अपने इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आने वाले जो नए जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट होने जा रही है, क्या तरीक़ेकार अपनाया गया है, कितना क्राइटेरिया सख्त किया गया है और जो वकला हजरात लाहौर हाई कोर्ट के जज बनने के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी शामिल हैं, तो इन तमाम सब से जो है वो नामजदगियाँ मांग ली हैं लाहौर हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट करने के हवाले से। और ये कहा गया है कि तमाम जुडिशल कमीशन मेंबरान जो हैं वो 10 जुलाई तक अपनी अपनी नामजदगियाँ जो हैं वो जुडिशल कमीशन को भिजवा दें, जिसके बाद जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और उसके बाद जो है वह लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस अपॉइंट किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में आखिरी बार जो जजेस तैनात हुए थे वो फरवरी 2025 में हुए थे, जिसके बाद तकरीबन ठीक 1.5 साल बाद अब मज़ीद 10 जजेस जो हैं वो तैनात करने का फ़ैसला जो है वो हुआ है। इस वक्त आज की डेट में लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो 41 है, यानी अभी भी 19 जजेस और होने चाहिए। यानी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की वो 60 है। लेकिन 10 साल से तो मैं अदालतें कवर कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि जो 60 की कैपेसिटी है वो पूरी हुई हो। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि बहुत जल्द ये जो खाली जजेस की असामियाँ हैं ये फिलअप होना शुरू हो जाएंगी। इस सिलसिले में जुडिशल कमीशन ने नामजदगियाँ मांग ली हैं तमाम जुडिशल कमीशन मेंबरान से, लेकिन ये अब इतना आसान और सादा मामला नहीं है कि आप लाहौर हाई कोर्ट के जज बन जाएं। माजी में हमने देखा कि जुडिशल कमीशन के पास नामजदगियाँ जाती थी तो उसके बाद जो है वो जजेस के नाम फाइनल हो जाते थे, लेकिन अब जो है वो क्राइटेरिया बड़ा सख्त कर दिया गया है। और अब होगा ये कि ये जो नामजदगियाँ अभी भिजवाएंगे तमाम जुडिशल कमीशन के मेंबरान जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी शामिल हैं, इन नामजदगियों के बाद अब जो जिस वकील का जिस सीनियर वकील का नाम बतौर लाहौर हाई कोर्ट के जज के जाएगा, अब उसको एक बड़े कठिन और दुश्वार रास्तों से गुजरना पड़ेगा और बड़ी मंजिलें तय करनी पड़ेंगी लाहौर हाई कोर्ट का जज बनने के हवाले से। वो मंजिलें क्या हैं कि एक अब 7 रुकनी कमेटी जो है हर उस वकील का इंटरव्यू करेगी जो कि लाहौर हाई कोर्ट का जज बनने का ख्वाब देख रहा है। यानी ये जो नामजदगियाँ भिजवाई जाएंगी जुडिशल कमीशन मेंबरान की जानिब से, ये नामजदगियाँ आगे जाएंगी और एक 7 रुकनी कमेटी इन नामजदगियों में जो वकला शामिल होंगे उन तमाम को बुलाएगी और उनका इंटरव्यू करेगी। और ये कोई आम इंटरव्यू नहीं होगा, यानी इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू ही होगा। तो जितने वकला हजरात जितने जो सीनियर वकील हैं वो ये समझते हैं कि वो लाहौर हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि आपको एक बड़े कठिन इंटरव्यू से जो है वो गुजरना पड़ेगा। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि ये जो 7 रुकनी कमेटी है इसमें कौन कौन शामिल होगा और कौन कौन जो है वो इंटरव्यू करेगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो जो मुतलका सूबे की चीफ जस्टिस हैं वो शामिल होंगी। फेडरल वफाकी आइनी अदालत के जो हेड हैं चीफ जस्टिस हैं वो इसके मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इसके मेंबर होंगे। इसी तरह जितने भी यानी कि जो सीनियर लीगल माइंड हैं पाकिस्तान के, वो उन अफराद पर मुश्तमिल 7 रुकनी कमेटी होगी
اور ہوگا یہ کہ ایک 7 رکنی کمیٹی سامنے بیٹھے گی اور جس نے جج بننا ہے اس کے لیے سامنے ایک چیئر لگے گی، وہاں پر جا کے وہ بیٹھے گا اور 7 رکنی کمیٹی جو ہے وہ ان سے انٹرویو کرے گی، اور یہ کوئی عام انٹرویو نہیں ہوگا، یہ باقاعدہ انٹرویو ہوگا۔ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ سول جج کے لیے جو ہے وہ انٹرویو ہوا کرتے تھے، ایڈیشنل سیشن جج کے لیے انٹرویو ہوا کرتے تھے، لیکن اب پہلی بار لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے بھی انٹرویو ہوا کریں گے۔ تو اس انٹرویو کے دوران جو ہے وہ کسی کو انفٹ بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور کسی کو فٹ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ بالکل میرٹ پہ شفاف اور طریقے سے یہ سارا کام جو ہے وہ سر انجام پائے گا۔ یعنی اب لاہور ہائی کورٹ کے جج بننے کے لیے ایک مشکل مرحلہ، ایک مشکل منزل جو ہے وہ طے کرنی پڑے گی۔ فی الحال لاہور ہائی کورٹ میں اب یہ جب 10 نئے ججز آئیں گے تو اس کے بعد تعداد جو ہے وہ 51 ہو جائے گی، اس کے بعد بھی 9 مزید ججز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئیں گے، کیونکہ پہلے میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز ہیں وہ 2.25 لاکھ ہیں۔ اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی خالی اسامیاں جو ہے وہ کم ہیں، یعنی کہ میکسیمم کیپیسٹی ہے 60 اور اس وقت ہم 41 کے فگر پر کھڑے ہیں۔ بلڈنگ لاہور ہائی کورٹ میں نئی تیار کر لی گئی ہے، اب صرف انتظار ہے کہ نئے ججز آئیں اور وہ اپنا کام جو ہے وہ شروع کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز کی ایک بڑی وجہ جو غیر ضروری درخواستیں دائر ہوتی تھیں وہ بھی تھیں، یعنی اس سے میری مراد یہ ہے کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 199 ہے اس کے تحت اس کو استعمال کر کے بنیادی آئینی حقوق کے نام پر جو ہے وہ پٹیشنیں آتی تھیں، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر فرض کر لیں ایران اور امریکہ کی جنگ لگی ہے تو لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن آ جاتی تھی کہ جناب اس جنگ کو جو ہے وہ روکنے کے حکم دیا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا جائے کہ جناب ایران پر حملہ نہ کرے۔ اس طرح کی جو غیر ضروری درخواستیں ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں آیا کرتی تھیں، لیکن اب کافی حد تک اس کا راستہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، یعنی کہ اگر میں 100 میں سے 100% میں سے بات کروں تو 100% میں سے تقریباً 20-25% اب یہ درخواستیں رہ گئی، یعنی 80% جو ہے وہ یہ راستہ بند ہو گیا ہے، جس سے زیر التوا کیسز میں کمی تو آئی ہے، لیکن بہرحال جو بنیادی سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ججز کی خالی اسامیاں ہیں وہ فل اپ ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ زیر التوا کیسز میں یقیناً واضح طور پر کمی آئے گی، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ان کا ڈے 1 سے یہ مشن ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں آنے والے ہر سائل کو جو ہے وہ انصاف ملنا ہے اور بروقت انصاف ملنا ہے، اس کے لیے جو بھی اقدامات انہیں کرنا پڑے وہ کریں گی۔ تو 10 نئے ججز لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں، ہر جوڈیشل کمیشن کے ممبر جو ہے وہ اس وقت بیزی ہے اور اپنی اپنی لسٹیں جو ہے ترتیب دینے میں اس وقت مصروف ہو چکے ہیں۔ ابھی ان کے پاس 10 جولائی تک ٹائم ہے، یعنی کہ آج ہم 20 جون میں کھڑے ہیں، تو اگلے 20 دن میں جو ہے وہ یہ لسٹیں تیار ہوں گی، جس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے گا، اس کے بعد ممبران کے جو نومینیز ہیں ان کے انٹرویوز ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں نئے ججز آنے والے ہیں اور یقیناً ان ججز کے آنے سے جو ہے وہ زیر التوا کیسز میں مزید کمی آئے گی، اور امید یہ ہے کہ جلد یہ 60 کی جو کیپیسٹی ہے فل کیپیسٹی کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کام کرے گی اور سائلین کو جو ہے وہ بروقت انصاف ملے گا۔